नमस्ते। आज आम आलोचना करवा पंचसखा जुगर अन्यतम साधक कवि शिशु अनंत दासंकर संपर्क रे ओडिया साहित्यर इतिहास रचना कला बेले पंडित सूर्यनारायण दास उल्लेख करिसंती जे अर्थ तारिणी प्रश्नोत्तर अणाकार शब्द भक्ति मुक्तिदायक गीता प्रभृति केतोटी क्षुद्र ग्रंथ लिखिथिबा एई अनंत दास जणे पंचसखार अन्यतम सखा। तेबे तांकर ग्रंथ गुड़िक मुद्रित होई नथिबारु सेगुड़िक संबंध रे विशेष किछि जानिबार सुविधा हेउनाई। भुवनेश्वरस्थ ओडिशा राज्य संग्रहालय ओडिशा स्टेट म्यूजियम ग्रंथागार रे केतोटी ग्रंथर पांडुलिपि थिबा शिशु अर्जुन दासंकर कल्पलता काव्यर मुखबंधर विशिष्ट ऐतिहासिक और गवेषक केदारनाथ महापात्र प्रकाश करिसंती। शिशु अनंतंकर भणिता एई ग्रंथ मानंकरे थिबा एथिरु जणा जाय। जेमिति अर्थतारिणी बाबदरे से कहउछंती जे श्री सत अनंत ब्रह्मांडे हेले भकत शरणागत अनादिंक चरणे मागई शिशु अनंत। ये होची अर्थतारिणी रे। सेमिति सेत गला कथा जे अनंत शिशु कही विचारी बुझिले एथि किछि धंदा नहीं प्रश्नोत्तर रे। सेमिति अणाकार शब्दरे से कहउछंती बिंदु अक्षरु होइला अश्वेश शिशु अनंत सेही ठारू आस। सेपरि भक्ति मुक्तिदायक गीतारे भणई शिशु अनंत संपूर्ण रे बाणी द्वादश पटल शेष कर चक्रपाणी। तेबे पंडित सूर्यनारायण दास अनुमान करी कहउचंती शिशु अनंत पुरुषोत्तम देवंक राजत्वर 25 अंकरे अर्थात 1486 ख्रीष्टाब्द रे जन्म ग्रहण करिथिबे जहा अच्युतानंदंकर उदय कहानी रु जणा जाय। एवं एई से होउछंती शिशु संप्रदायर प्रतिष्ठाता। ए जो अनंत दास जने विशिष्ट साधक नथिले, से थिले मध्य जने विशिष्ट कवि। ओडिसी वैष्णव धर्म तत्व संबलित अल्प केतोटी ग्रंथ व्यतीत तांकर केतोटी मालिका भजन और नीति शिक्षा मूलक ग्रंथ मध्य थिबार जणा जाय। तांको द्वारा रचित और आलोचक मानक द्वारा आलोचित तांको रचनावली को सुरेंद्र महारणा एई रकमर भाग करिसंती। तांकर ओडिया साहित्यर इतिहास रे से उल्लेख करुछंती जे से जो रचना गुड़िक लेखिथिले से गुड़िक होची हेतु उदय भागवत, चुंबक मालिका, अणाकार शब्द, भक्ति मुक्तिदायक गीता, अर्थ तारिणी, भजन तत्व, मंत्र चंद्रिका, गरुड़ केशव संवाद, पिंड ब्रह्मांड तत्व, पिंड ब्रह्मांड गीता ठीक बाखर, उदे बाखर, छाट बाखर, परार्ध बा आगत भविष्य, भविष्य पुराण, पद्मवन रास ठूल शून्य रास, गुप्त टीका बा जंत्र टीका, धाम छत्र, वैष्णव पुराण, शिशु मंत्र विचार। तेबे एई पंचसखांक मध्यरु अन्यतम सखा जहा बाबदरे में आलोचना करूचे शिशु अनंत दास पुरी जिल्लार भुवनेश्वर वर्तमान खोर्धा जिल्लार भुवनेश्वर निकटवर्ती बालीपाटना रे ख्रीष्टाब्द 1486 ख्रीष्टाब्द रे जन्म ग्रहण करिथिले। तांकर संप्रदाय शिशु संप्रदाय भावरे कथित। शिशु अनंत अन्यान्य सखा मानक परिथिले जने विशिष्ट सिद्ध साधक। शिशु अनंतंकर प्रधान शिष्य सिद्ध बारंग ब्रह्मकुंडली नामक ग्रंथ रचना करिसंती, जांकर प्रधान पीठ हरिहरपुर संप्रति जगतसिंहपुर रे ता अवस्थित। उभय शिशु अनंत और बारंग खंडगिरी पीठरे सेमानंकर साधक जीवन अतिबाहित करिथिबार विषय ब्रह्मकुंडली ग्रंथरु जना पड़ी थाए।
ଶିଶୁ ଅନନ୍ତଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ମୂଳକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଓ ମାଳିକା ସାହିତ୍ୟ ସବୁ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ବିଶେଷ ତାହା ପ୍ରକାଶିତ ହେଇନାହିଁ। ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି ହେଉଛି ହେତୁ ଉଦୟ ଭାଗବତ। ଏହି ହେତୁ ଉଦୟ ଭାଗବତ ଯାହା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ମୂଳକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏବଂ 10 ଅଧ୍ୟାୟରେ ତାହାର ସମୁଦାୟ କଳେବର ପରିପୁଷ୍ଟ ହେଇଛି। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କବି ପରମ୍ପରା ଅନୁସରଣ କରି ଗୁରୁ ବନ୍ଦାପନା କରିଛନ୍ତି ବା ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁ ଯେ ଜୀବର ପରମ କାରଣ ଓ ସାକ୍ଷାତ ବ୍ରହ୍ମରାଶି ତାହା ସେ ଗୁରୁ ବନ୍ଦନାରେ ସୂଚିତ କରାଇଛନ୍ତି। ଯେପରି ବନ୍ଦଇ ଶ୍ରୀଗୁରୁ ଚରଣ ଗୁରୁ ଜୀବର ପରିତ୍ରାଣ ଗୁରୁଟି ଆପେ ବ୍ରହ୍ମରାଶି କାଳ ସ୍ୱରୂପେ ତମ ନାଶି ଶ୍ରୀଗୁରୁ ଆଦି ଶକ୍ତି ହୋଇ ଆଦି ଅନାଦି ନାମ ବହି ଅନାଦି ଠାରୁ ଆଦି ହୋଇ ଏଣୁତା ଆଦି ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ପୁଣି ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜୀବ ପରମ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କବି କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାଧା କୃଷ୍ଣ ବେନି ଜନ ଜୀବ ପରମ ରୂପ ଜାଣ ଜୀବଟି ରାଧା ଅଙ୍ଗ ହୋଇ ପରମ କୃଷ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ସେହି ପରମ ରୂପ ଗୁରୁଦେବ ନାହିଁ ଯାହାର ପରାଭବ। ଗୁରୁ ମହିମା ଅଗୋଚର ସେ ମହିମା ମଧ୍ୟ ହରବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ମହିମା ସାଗର। ସିଦ୍ଧ ସାଧକ ଅନନ୍ତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଦିନେ ଗୁରୁ ନାମ ମହିମା ସାଗରରେ ବୁଡ଼ି ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ସାଗରର ଥଳକୂଳ ନାହିଁ। ସେ ସେହି ସାଗରରେ ଭାସି ଭାସି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏକ ଦ୍ୱୀପରେ। ସେ ଦ୍ୱୀପର ନାମ ଧବଳାଙ୍ଗ। ସିଦ୍ଧ କବି ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟରେ ବୁଲି ବୁଲି ଗୁରୁ ଚରଣାଶ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତେ ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ବରାଭୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପୌରାଣିକ ରୀତିରେ ସେହି ଅଗମ୍ୟପୁରର ଚିତ୍ର କବି ଏହି ରକମର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଧବଳ ମଣ୍ଡପ ତହିଁରେ ହୀରାଜେ ନୀଳା ମତି ସାରେ ଅଷ୍ଟଜେ ରତ୍ନ ବଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟ ଖଞ୍ଜିକି ଅଛି ପଦ୍ମରାଜ ହେମ ମୁକୁତା ସ୍ତମ୍ଭ ହୋଇ ପ୍ରବାଳ ଖଞ୍ଜି ଅଛି ନେଇ କିଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେରା କେରା ଲାଗିଛି ଦର୍ପଣର ଝରା ମଣ୍ଡି ମଣ୍ଡପ ଶୋଭା ପାଏ ରସାଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରାୟ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହି ପୁରରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତେ ଅଚେତନ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ ଓ ତାଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ନାଶ କଲେ। ଗୁରୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ମୁକ୍ତି ନିମିତ୍ତ। ଶ୍ରୀଗୁରୁ କହନ୍ତି ମଧୁର ସୁମନେ ଶୁଣ ମଉତ୍ତର ବେଳହୁଁ ଗୋବିନ୍ଦ ସୁମର ତପଛେ ଗଡ଼ାଉଛି କାଳ ସେ କାଳ ଘଉଡ଼ିରେ ତୁହି ଶତଶାନ୍ତିରେ ରଖ ଦେହି ଭ୍ରୁଲତା ମଧ୍ୟେ ହେତୁ ରଖ ସକଳ କଳ୍ମସୌପେକ୍ଷ। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କର ଚେତା ଆସିଲା ଓ ସେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ। ଏହି ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା ଛାନ୍ଦରେ କବି ସନ୍ଥ କବି ଭାବରେ ଗୁରୁବାଦର ମହତ୍ଵ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଗୁରୁପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି। ଯାହା ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି ହେତୁ ଉଦୟ ଭାଗବତ ନବ ଅକ୍ଷରେ ପରାକୃତ ଶ୍ରୀଗୁରୁ ଚରଣେୟମୃତ ଦୈବେ ନରେ ହୁଅ ରତ ଏହି ରତରେ ଦିନ କାଳ ହରିହରିବ ପାଦ ତଳ ଅଭୟ ନାମ ପାଦ ପଦ୍ମ ଚିନ୍ତିଲେ ନ ଲାଗେ ପ୍ରମାଦ ଏ ପାଦ ପଦ୍ମେ କରି ଆସ ପାମର ଅନନ୍ତ ପ୍ରକାଶ। ହେତୁ ଓ ମନର କଥୋପକଥନରେ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ରଚିତ ହେଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚନା ଶୈଳୀ ସମ୍ବାଦ ଶୈଳୀରେ। ଓଡ଼ିଆ ସନ୍ଥ ସାହିତ୍ୟରେ ହେତୁ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଯାହାର ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ। ଓଡ଼ିଆ ସନ୍ଥ ସାହିତ୍ୟରେ ହେତୁ ଶବ୍ଦର ବହୁଳ ପ୍ରୟୋଗ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ କୁହାଯାଇଛି ସେହି ଗୁରୁଙ୍କର ମହତ୍ଵ। ଗୁରୁ ସ୍ୱୟଂ ନିରାକାର, ସେ ବୈଷ୍ଣବ ଓ ସେ ମଧ୍ୟ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ଯେପରି ଶୁଣହ ମନ ଏ ଉତ୍ତର ଗୁରୁଟି ଆପେ ନିରାକାର
गुरु परम ब्रह्म होई गुरुटी वैष्णव गोसाई गुरु साक्षाते नारायण वेदरे ब्रह्म रूपे पुण वेदरे ब्रह्म रूपे थाई सकल सर्जना करई यमन्ते होई गुरुदेव जीव अजीव एक भाव गुरुरूपेण पशु जीव निस्तार करंतीये भाव। एहा परे ब्रह्म ज्ञानर विचार चलीछि। गुरु ब्रह्म ज्ञान संबंध रे कहिसंती शिष्य को शिष्यर शरीर रे गुरु हस्त रखी जंत्र मंत्रा विभेद करिसंती पुराणोक्त यथाविधि गुरु पूजा परे। एही दीक्षा लाभ भितरे ओडिशार वैष्णव धर्मर समस्त महत्व प्रकटित होईछि। गुरु वाक्य गुरु उपदेश गुप्त एवं अमूल्य एहा ही एई अध्याय रे प्रतिपादित होईछि। सृष्टि तत्व प्रसंग रे कुहा जाईछि अनादि परे देह रही तापरे आउ केही नाही अनादि परे रेह रही तापरे आउ केही नाही रेहरू पटी जनार्दन सकल जही हुए लीन रेहरू परे थाई रही तावंत केही न जानई रेहरू अरेह इला अनादि ईश्वरंक लीला ईश्वर तद अंतराल तातहु जात हेला काल अ जे ईश्वर अटई आदिशक्तिटी काल होई सेबेनी जन प्रीति करी तहु जन्मिले चंद्रावली से चंद्रावली गुण सुण होईछि अर्धमात्रा पुण से अर्धमात्रा ठारू होई प्रेम अरूपा बली कही श्री राधा कृष्ण बेनी जन तांक अधरु सुरापान से रस गलीण पड़िला तहु ओं मति क्षर हेला। एही सृष्टि प्रक्रिया वर्णना परे सिद्ध साधक अनंत वर्णना करिसंती जे आकाशरु बिंदु बिंदुरु मन मनरु माया ओ मायारु सत्यर जन्म। एही सत्यर अन्य नाम विराट। पुणी एही विराट हेउचंती शेषदेव अनंत बलदेव रूपी शेषदेवंकर तले रहिछि सत्व रज तम तीनि गुण। एही तीनि गुण सहित तीनि नाड़ी इडा पियड़ा और शिशुम्ना ग्रथित। शिशुम्ना सत्व और इडा पियड़ा यथाक्रमे रज और तम अटंती। कवि लेखुछंती जे गुरु शिष्यंकर ब्रह्मज्ञान विचार अन्य को दिशे अंधकार ओ पुणी कहिसंती से वेदशास्त्र न पढ़ी गुरु कृपारू एही ग्रंथ लेखिछंती। तांकर द्वितीय अध्याय रे हेतु उदय भागवतर से उल्लेख करुछंती वेद शास्त्र पढ़ी नाही श्री गुरु सेवा न जानई केमंते सुकृपा होइला तेणुले खिली ब्रह्म लीला हेतु उदय भागवत लेखिला पामर अनंत। शरीर मध्यरे ब्रह्म दर्शन ही ज्ञान बा हेतु। साधक कवि सेथिपाई कहउचंती ये ब्रह्म शून्य रविचार तर देहरे हेतु कर तो देहे देख मते तुही सकल एही सीना होई। एहा परे पिंड ब्रह्मांड तत्वर व्याख्यान करा जायछि। देह मध्यरे 14 ब्रह्मांड 5 मन 25 प्रकृति रहिछि। शरीर मध्यरे कंठरु शिर पर्यंत शून्य मंडल कंठरु हृदय पर्यंत पवन मंडल हृदयरु नाभि पर्यंत जानु वरुण और जानुरु पादतल पर्यंत पृथ्वी मंडल रहिछि। हरे राम कृष्ण 16 अक्षर तत्व 26 अक्षर मंत्रराज बीज षडाक्षर प्रभृति 64 अक्षर तत्वर विस्तृत वर्णना परे परे हरे राम कृष्ण श्याम नाम चतुर्धा रूपरे किपरि गुंफित ताहा मध्य एथिरे दिया जाइछि। सरह पाद जेपरि कहिसंती जे एही शरीर रे गंगा जमुना एही शरीर रे रहिछि सबु तीर्थ सेही परि शिशु अनंत मध्य कहिसंती गंगा जमुना एहु जान सरस्वती कालिंदी नाम इयणा पियणा बोलाई शिशु मुना जे विधि एही जे मथुरा अयोध्या द्वारिका नीलाद्रि जे शुद्धा।
तेणु एई सबु हेतु जो व्यक्ति जाने से होउची यथार्थ सिद्ध यथार्थ साधक। चतुर्थ अध्याय रे गायत्री तत्व सहित विभिन्न अवतारर शरीर मध्यरे वर्णना स्थापना वर्णना रे बौद्ध रूप संबंध रे कवि कहउछंती बौद्ध देही तोर होई शून्य जे स्वरूप बोलाई बिंदु जे कलंकी हो जान दश जे रूप ये प्रमाण। एहा परे कवि एक बौद्ध उपाख्यान आरंभ करिसंती। अवधूत जन्म प्रसंग रे कवि लेखिसंती जे एक समय रे बांकीगढ़ सुकसेन नाम रे जणे राजा राजत्व करुथिले। तांकर एकमात्र पुत्र नाम हेउची कृतसेन। किछि दिन अंते ओडपा नामक राजा सेई राज्य आक्रमण करी सुकसेनंकु विनाश कला। शत्रु आक्रमण रे राज्य हेला ध्वस्त विध्वस्त। प्राण भय रे कृतसेन जाई पलाई अन्य एक राज्य रे आश्रय ग्रहण कला जनैक अपुत्रिक गोपाल घरे। सेई गोपालर नाम सुबल और ताहार झियर नाम सुकुमारी। राजपुत्र हेले हैं से गौड़ बेशरे गाई चराई जाए। किछि दिन परे सुबल गोपाल तार झियो को विवाह कराइला कृतसेन सहित। किंतु विवाह परे स्त्रीर दचारुणी प्रकृति जना पड़िला। कवि ए सबुर वर्णना अति सुंदर भावरे देइछंती। जेपरि एमंते केते दिन गला दहिता विवाह कराइला दहिता नाम सुकुमारी सेई स्त्री अटई दोचारी पतिठा बरे स्नेह नाही कपटे दिन काल नहीं। गाई गठरू भोक उपासरे कृतसेन फेरिले मध्य स्त्री हाथरू से पाए नहीं गंडाए खाइबाकू। दिने कृतसेन विरक्त होई कहिला बेड़ कालरे से मुठाए भात खाइबाकू पाउ नहीं एवं स्त्री को कहिला मो प्राण जीवाकू अनाऊ कि गति लभिबुतु आउ। एही वाक्य रे हठात दुष्टा बुद्धि संपन्ना तार स्त्री भिन्न रूप धारण करी स्वामी को अभियुक्त कला जे निर्दोषरे से ता स्त्री को माड मारी क्षत करिछि। एही वर्णना रे गाउली नारी चरित्रर समस्त स्वाभाविकता पूरी रहिछि। वर्णनाटी एही परी शुणी कुमारी पर जोड़ी पिंधिला बासनकू चिरी गलारू माली छिंडाइला नखघा तरे बिदारिला भूमिरे होइला को चाड़ी अपना छाए मुंड कड़ी डकापाड़ी आगे गला पितामा तांको आगे हेला काहुंगटाए आनी पुण विभाजे कल अकारण मोर जीवन नेउथिला दैव मते जे रखिला देख गो मोर कले बर रुधिर होई छिबाहार। बापा निर्दोष झियर करुण कांदणारे अस्थिर होई सांगे सांगे कटुरी नहीं बाहरी पड़िले। कृतसेन खाई बसिथिबा बेले ताहार हाथ गोड़ काटी पकाइला। कृतसेन विकलरे शरीर जंत्रणा रे कांदिबाकू लागिला। पुणी बेसी दुखरे कांदिला मंद भाग्य स्मरण करी। राति अधरे तार उच्चरडी बाटरे जाउथुबा गोरेखनाथंकर श्रुतिगोचर हेला। एमंत समय रे देख विजय करिछंती गोरख शुणिले ताहार विकल विजय कले तपीबर प्रवेश होइले से जाई बोइले एकी सटई गोरेख पुछंती वचन किसये विपरीत मान। कृतसेनर विकल अवस्था देखी गोरेख 7 खंड झिंकर आनी ता उपरे कृतसेन को बसाइले एवं कहिले जेउ दिन ताहार सिद्धि हब सेही दिन से आसी तांकू देखा देबे। हाथ गोड़ नथिबा अवस्था रे गुरु आज्ञा अनुजाई कृतसेन साधनारत हेले और सिद्धि लाभ करिबा परे गोरेख आसी तांकू शिक्षा देले अष्टांग योग। गुरु पुणी उपदेश देले अमन मंदिर रे हेतु रखिले से ब्रह्म को भेटिवे। से रूप हेउची अरेख अवर्ण अटई अवर्ण वर्ण सेनु होई। गोरेख एही उपदेश देई पुणी चली गले निज स्थान को और कृतसेन सेही अमन साधना रे लागिले। अवधूतंकर 24 गुरु वर्णना प्रसंग अवधूतंकर 24 गुरुंकर कथा कुहा जाइछि।
ଏବଂ ସନ୍ଥ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତୀକବାଦର ଅର୍ଥ ଦିଆଯାଇଛି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ଯେପରି ସାଗର ହେଉଛି ହୃଦୟ, କୁଞ୍ଜର ବା ହାତୀ ହେଉଛି ମନ, ସର୍ପ ହେଉଛି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ, ବିଳ ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣ, ଭ୍ରମର ହେଉଛି ନାସିକା। କବିଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା, ଭ୍ରମର ଅଟଇନା ଶିକା, ବାସନା କରୁଥାଇ ଏକା, ସୁଗନ୍ଧ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସବୁହିଁ ଏକତ୍ୱ କରିଣମଣଇ। କପଟ ହେଉଛି କଳ୍ପନା, ପତଙ୍ଗ ହେଉଛି ଲୋଭ, ଅଜଗର ହେଉଛି ରାଗ, ମୀନ ହେଉଛି ଜିହ୍ୱା, କୁରର ପକ୍ଷୀ ହେଉଛି ମାୟା, କୁମ୍ଭାଟୁଆ କୀଟ ହେଉଛି ମନର ଅଚେତନ ଭାବ, ମୃଗ ହେଉଛି ଆଶା, ଉର୍ଣ୍ଣନାଭି ହେଉଛି କାଳ, ମହୁମାଛି ତୃଷା ଇତ୍ୟାଦି। ଭାଗବତର ଅବଧୂତଙ୍କର 24 ଗୁରୁ ବିଷୟର ଏକ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ସନ୍ଥ ସାହିତ୍ୟର ଆଲୋଚନାରେ ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଗ୍ରନ୍ଥର ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅବଧୂତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବଧୂତ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧନାରତ କୃତସେନ। ବଟମୂଳରେ ଅବଧୂତ ଏକାକ୍ଷର ଧ୍ୟାନରେ ଥିବାବେଳେ ରାହାଗିରି ନାମକ ଲୋକ ବଣ ଭିତରେ ବଳଦ ଉପରେ ବିରି ଲଦି ଯାଉଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇ ଆସୁଥାଏ। କିପରି ବଣ ଅତିକ୍ରମ କରି ସେ ଘରକୁ ଯିବ, ବଳଦକୁ ବାଡ଼େଇ ନେବାରେ ଅବଧୂତଙ୍କ ମନରେ ଦୟା ଆସିଲା। କବିଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା, ବଳଦ ଫାଟି ଯାଉଅଛି, ଦେଖିଣ ଅବଧୂତ ପୁଛି, ବଇଲେ ଶୁଣ ଆରେ ବାବୁ, ଗୋରୁଙ୍କୁ କିମ୍ପାଇଁ ତୁ ମାରୁ, କିସଲ ଦିଛୁ ତୁ ସମ୍ପଦ, ଚାଲିତ ନପାରେ ବଳଦ, ଖର ତର ଯେ କରି କହି, ଅଙ୍ଗାର ଲଦନ ଯେ ହୋଇ, ହେଉ ବଇଲେ ଅବଧୂତ, ସେଖଣି ହୋଇଲାନି ଋତ। ବଳଦ ଘରେ ବଳଦ ବାନ୍ଧି ବସ୍ତା ଦେଖେ ତ ଭାରି ହାଲୁକା ଲାଗୁଛି। ଫିଟାଇ ଦେଖେ ତ ବିରି ବଦଳରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଙ୍ଗାର। ପରିବାରରେ କାନ୍ଦଣା ପଡ଼ିଲା। ବିରି ଅଙ୍ଗାର ହୋଇ ଦେଖିଣ ଆଚମ୍ବିତ ଲୋକ। 10 ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ, ସେମାନେ ଚଳିବେ କିପରି? ଲୋକଟି ମନରେ ଭାବିଲା, କାଲି ଆସିଲା ବେଳେ ବାଟରେ ଥିଲେ ସେଇ ତପସ୍ୱୀ। ଏତିକି ବେଳେ ତାହାଙ୍କର ପତ୍ନୀ କହିଲା, ପତ୍ନୀ ବୋଲଇ ଶୁଣ ତୁମ୍ଭେ, ଦେଖି ବଳଦ ଲଦ ଏବେ, କିଅବା ସୁପୁରୁଷ ସେହି, ବଚନ ସିଦ୍ଧ ତାଅଟଇ, ତାହାଙ୍କ କହିବାରୁ ଅବା, ଆମ୍ଭର ଦୁଃଖ ବିନା ଶିବା। ଏହି କଥାର ପରୀକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ପୁଣି ରାହାଗିରି ବଳଦ ଉପରେ ଭାର ଲଦି ପୁଣି ଚାଲିଲା ସେଇ ଅବଧୂତଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ବାଟେ। ତପସ୍ୱୀ ତାହା ଦେଖି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ତପସ୍ୱୀ ଦେଖି ତାହା ପୁଛି, ଭାରିତ ବଳଦ ହୋଇଛି, ଭାରିତ ହୋଇଛି ବଳଦ, କିଅବା ଲଦିଛୁ ସମ୍ପଦ। ଏମନ୍ତ ଶୁଣି ରାହାଗିରି, ବୋଲଇ ଶୁଣ ତପଚାରି, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବଳଦ ଲଦିଛି, ଡେଳ ଉଛୁର ହେଉଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ତତ ପର ହୋଇ, ଯାଉଛି ଉଛୁର ହୁଅଇ, ହେଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହି, ଶୁଣିଣ ରାହାଗିରି ଯାଇ। ସୁନାର ବୋଝରେ ବଳଦ ଫାଟି ପଡ଼ିଲା। ରାହାଗିରି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତାହାର ପତ୍ନୀ ଦୀପ ଲଗାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ସୁନା ଭରି ରହିଛି ସେଇ ବୋଝରେ। ପତ୍ନୀର ପ୍ରଶ୍ନରେ ରାହାଗିରି କହିଲା ଯେ, ଅନେକ ଦିନରୁ ହାତ ଗୋଡ଼ ନଥିବା କୋଢ଼ ଲୋକଟାଏ ସେଇ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ବସି ରହିଥାଏ। ତେବେ ଯେ ତାହାର ମୁଖରେ ଆହାର ଦିଏ, ସେ ତାହା ଭକ୍ଷଣ କରିଥାଏ। ରାତି ପାହିଲା। ଏହି କଥା ପ୍ରଘଟ ହେଇଗଲା ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ। ତୁଣ୍ଡ କବାଟ ଗଲା ଫିଟି, ଜାଣିଲେ ସର୍ବଜନ ସେଟି, ଧାଇଁଲେ ଏକୁ ଆର କେଣ, ଯେ ଯାହା ବାଞ୍ଛା କରି ପୁଣ, ଅନ୍ଧକୁଷ୍ଠି ଯେ ଅପୁତ୍ରିକ, ଯେ ଯାହା ବାଞ୍ଛା ପାଇଲେକ। ପୁଣି ନାନା ପ୍ରକାର ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିଲା, ଯଥା ଅନ୍ଧ ଯେ ଚକ୍ଷୁ ଦାନ ପାଇ, ଅପୁତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ଯେ ଲୋଭ ହୋଇ, ଖୋଡ଼ ଯେ କୁଷ୍ଠି ଯେତେ ଜନ, ସମସ୍ତେ ଲୋଭିଲେ କାରଣ, ଦରିଦ୍ର ଧନ ବନ୍ତ ହେଲା, ନିଶ୍ଚଳ ଭକ୍ତି କେକ ଲୋଭିଲା। କିନ୍ତୁ ଯାହାର ବଚନରେ ଖୋଡ଼ ହସ୍ତପଦ ପାଇଲା, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ତାଙ୍କର ହାତପାଦ କିପରି ଖଣ୍ଡିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛି, ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ବିସ୍ମିତ।
ସମବେତ ଲୋକ ଅବଧୂତଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ଼ ହେବା ପାଇଁ ହରିବୋଲ ଦେଲେ। ସର୍ବେ ବୋଲନ୍ତି ହେଉ ହେଉ କଣି ଗଲା କହୁ କହୁ, ଦେଖି ହରସେ ସର୍ବଜନ ଧନ୍ୟ ହେ ଧନ୍ୟ ତବଚନ। ଅବଧୂତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ତାପରେ ଅବଧୂତ ଗିରି ଗହନ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦରେ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଇଠାରେ ଉପାଖ୍ୟାନଟି ଶେଷ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଉପାଖ୍ୟାନଟି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆସିଲା କିପରି? ବାସ୍ତବିକ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଚୌରଙ୍ଗୀ ଉପାଖ୍ୟାନ। ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ବା ମୀନନାଥ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କର ଚୌରଙ୍ଗୀ ଓ ଗୋରଖନାଥ ବୋଲି ଦୁଇ ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ଦିନେ ରାଜା ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯାଇଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଅତି ସୁନ୍ଦର ରାଜକୁମାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକାନ୍ତ ଆସକ୍ତା ହୋଇଥିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ ରାଜକୁମାରଙ୍କର ପରିଚର୍ଯା କରି ପ୍ରଣୟ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜକୁମାର ତାଙ୍କର ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ କରି ନଥିଲେ। ତହୁଁ ସେ କ୍ରୋଧ ପରବେଶ ହେଇ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲେ। ରାଜା ନଗରକୁ ଫେରି ଆସିବା ବେଳକୁ ସେ ନିଜର ଲୁଗାପଟା ଚିରି ପକାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଉଁଶ ବଳି ଦେଇ ଦେହରୁ ରକ୍ତ ବୋହି ପଡ଼ିଲା କହି ଛଳନା କରି ତଳେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ରାଜା ତାହାକୁ ଦେଖି ପଚାରିଲେ, ତୁମ୍ଭର କ'ଣ ହେଇଛି? ସେ କହିଥିଲେ, ରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏହା କରିଛି। ସେ ନିଜର କୁପ୍ରବୃତ୍ତି ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ଲାଗି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା। ମୁଁ ସ୍ୱୀକୃତି ନ ଦେବାରୁ ସେ ମୋତେ ଏହିପରି ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ରାଜା ଆଉ କିଛି ନ ବୁଝି ନ ସୁଝି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପୁତ୍ରଟିର ହାତ ଗୋଡ଼ କାଟି ପକାଇ ବାଟ ପାଖରେ ଗଛ ମୂଳେ ଗୋଟିଏ ଖାଲରେ ପକାଇଥିଲେ। ସେଠାକୁ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଆସିଥିଲେ। ରାଜପୁତ୍ର ତାହାକୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ 12 ବର୍ଷ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା କରିପାରିବ ତ? ରାଜପୁତ୍ର ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ରାଜି ହେବାରୁ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୌଡ଼ ଶିଷ୍ୟକୁ କହିଲେ, ଏ ଗଛ ତଳେ ଲୋକଟିଏ ଅଛି, ତାର ହାତ ଗୋଡ଼ କଟି ଯାଇଛି, ତାକୁ 12 ବର୍ଷ ଯାକେ ଖାଇବାକୁ ଦେବ। ସେ ଶିଷ୍ୟଟି ସେହିପରି କରିଥିଲା। 12 ବର୍ଷ ପରେ ରାତିରେ ଦଳେ ବେପାରୀ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ଚୌରଙ୍ଗୀ ସେମାନେ କିଏ ବୋଲି ପଚାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ରାଜାଙ୍କର ଖଜଣା ଆଦାୟକାରୀ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରି ସେମାନେ ନିଜକୁ କୋଇଲା ବେପାରୀ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। ତହୁଁ ସେ କହିଥିଲେ, ତୁମର ଜିନିଷ କୋଇଲା ହେଉ। ବେପାରୀ ଯାକ ବଜାରକୁ ଆସି ଜିନିଷ ଖୋଲି ଦେଖିଲା କ୍ଷଣି ଜିନିଷ କୋଇଲା ହେଇଯାଇଛି। ସେମାନେ ବସି ବିଚାରିଲା କ୍ଷଣି ଚୌରଙ୍ଗୀଙ୍କର କଥାର କ୍ଷମତା ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ସବୁ ବେପାରୀ ଯାକ ଫେରିଆସି ଚୌରଙ୍ଗୀନାଥଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗି ଦେଇଥିଲେ। ତହୁଁ ଚୌରଙ୍ଗୀ କହିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ୍ଭର ସବୁ ଜିନିଷ ପୂର୍ବ ପରି ହେଉ। ସେମାନେ ଫେରିଯାଇ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଜିନିଷମାନ ପୂର୍ବ ପରି ହୋଇଛି। ତହୁଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କୃପାରୁ ଏହା ହୋଇଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଭଲ କରି ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଜୀଇଥିବା ଯାଏ ଜାଗ ଦାନ ଲାଗି ତାଙ୍କୁ ଧନ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାହା ଗ୍ରହଣ ନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତହୁଁ ସେ କହିଥିଲେ, ଏହି ଦେହ ପୂର୍ବ ପରି ହେଉ। ତାହା ମଧ୍ୟ ହେଲା। ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ମିଷ୍ଟିକ୍ ଟେଲ୍ସ ଅଫ୍ ଲାମା ତାରାନାଥ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇଛି। ଏହାପରେ ଯାହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯାଚୟରେ ଡକ୍ଟର କରୁଣାକର କର ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଏହି ମିଷ୍ଟିକ୍ ଟେଲ୍ସ ଅଫ୍ ଲାମା ତାରାନାଥ। ଏହାପରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ କଥୋପକଥନରେ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ କିପରି ମାୟା ମୋହର ରୁଦ୍ଧ କବାଟ ଫିଟିବ। ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାହା ହେଉଛି ଦୁର୍ଗମ ପଥ। ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତହିଁରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଅକ୍ଷମ। କିନ୍ତୁ ସେହି କବାଟ ଫିଟାଇବାକୁ ଗଲେ ମନକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ବେଶରେ ସଜାଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓଡ଼ିଶୀ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ଏହି ପଦର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଯାଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଦେବଦୁର୍ଲଭ ଦାସ, ଭୂପତି ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରଭୃତି କବିଗଣ ଏହି କଥା ହିଁ କହିଛନ୍ତି। ଯେପରି ଆତ୍ମାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ବେଶ କରି ଶ୍ରୀରାଧା ଅଙ୍କରେ ବି ହରି କୃଷ୍ଣେ ଭଗତି ରସ ଦେଇ ଏହାକୁ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି କହି ପୁଣି ପୁରୁଷ ଅଙ୍ଗରେ କେହୁ ଦର୍ଶନ କରିବ ମୁଣ୍ଡର ଉପରେ କେହୁ ମୁଣ୍ଡେକେ ରହିବ। ରହସ୍ୟ ମଞ୍ଜରୀରେ ଏପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି।
सेहीपरि हेतु उदय भागवतरे यार वर्णना किंतु विस्तृत भावरे रहिछि। कवि कहउछन्ति मन को स्थिरी बेश करी हईबु नवीन की सरी ललाटे सिंदूरर चिता रूपेण जगज्जन जिता हस्तरे बलय कंकण पादे न्यूपुर ऋणु झुण नासारे खंजीबु बसणी कज्जल नयनरे पुणी गलारे मुकुतार हार कर्णे ता डकी हीरा सार कर्णरे कर्ण फूल देई विचित्र रूप मन मोही पिंधिब कला मेघी साड़ी लटणी छंदे जुड़ा बांधी कर्पूर चंदनमी साई सर्वांगे लेप नजे होई हस्तरे मंदिराघे नीण नवीना किशोरी ईण जेबण ठारे टीक बाट सेठारे जाई नामे घाट तहिरे मन कुनी बेसी देखिब ज्योतिर्मय राशि ज्योति अंतरे दिव्य रूप देखिब नील जेस रूप तेणु मनकु स्थिरी बेश कले से स्थल लभ इटी भले। एहा परे एई प्रसंगरे भक्त कवि जगन्नाथ दास मध्य अनुप्राणित होई सखी भावरे भजन करुथिले। उत्तर भारत रे मध्य एई सखी भाव साधनार परंपरा रहिछि। प्राचीन भारत रे वैष्णव परंपरा रे सखी गोष्ठी मध्य अन्यतम। तेबे मन को आयत्त करिबा पई एई अंकुश एकमात्र अस्त्र। तेणु मन को आयत्त करी हेतु साहाय्य जीव को परमरे मिलाइबारे ही आनंद और मुक्ति निहित। तेणु जीव परम ही सबु शरीर मध्यरे षडचक्र कथा कहिबाकु जाई अनंत दास लिखिछन्ति जे महाशून्य चक्र ता उपरे निरंजन तत्परे निरालंब तत्परे अलेख पंचम चक्र निराकार और सर्वोपरि सहजानंदंकर षष्ठ स्थान। यहाँ परे सप्तम अध्याय रे 16 नाम 32 अक्षर और मंत्र राजतत्व वर्णित। अष्टम अध्याय रे ओंकार रूपी त्रितत्व महानित्य उपरे एकाकार हेई रहिछि। एहा ही एकाक्षर। एठारे स्त्री पुरुष एक अंग एवं सेई स्थान ही नित्य वृंदावन ताहा सुधारस बा महारस स्थान। राधाकृष्ण एकांग ही काम बीज। यही प्रसंग रे पिंड ब्रह्मांड ज्ञान और मंत्र जंत्र कथा कुहा जाइछि। दशम अध्याय रे नीलाद्रि क्षेत्र तत्व रे पंचवेदर वर्ण पंच शंख रूपक पंच नाभि मंडल को एकत्र करि दिया जाइछि। एवं शिशुवेद संबंध रे मध्य कवि एठी लिखिचंती जे शिशुवेद जे नील सरी तेणुता नाम नीलगिरी करुणा शबद बहई करुणा सिंधु सेबलाई परम पुरुष देउल नीलचक्र जे शून्य ठूल नेत्र जे ब्रह्मा विष्णु हर उडुण अछि चक्र पर देउळे ब्रह्मांड गो साई बुद्ध स्वरूपे विहरई माया को दिश ईश रूप सकल रूप जही गप्य अरेख अरूप अच्युत अक्षर क्षर सर्वजात एमंत नीलाद्रिम हिमा देवाकू नाही नाउपमा। एई सबु ध्वनि जे बौद्ध धर्म दर्शन प्रतिध्वनि कहिबा बाहुल्य बोली मध्य अनेक आलोचक उल्लेख करिसंती। ग्रंथर शेष रे गुरु महिमा वर्णित हेछि। गुरु साक्षात ईश्वर गुरु परम मुक्तिदाता और अखिल कर्ता भाव रे कुहा जाइछि। एई गुरु पाद आश्रय करी से ग्रंथ लिखिसंती। कविंकर भाषा रे श्री गुरु पादे चित्त देई जे हेतु उदे लेखिलई शरण ताहांक चरण पामर अनंत बखाण मंत्र जे जंत्र आदि जेते ए ग्रंथे अछंती समस्ते भक्ति जे मुक्ति एथि अछि श्री गुरु प्रसन्न रे लेखी जेहेतु उदे भागवत श्री संत साधुंक चरित गुरु सेबिले एहा पाई नहिले कोटि कल्पे नाही। एही परी
ଭାବରେ ହେତୁ ଉଦୟ ଭାଗବତର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଛି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମନତତ୍ତ୍ୱର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିସାରି ମନକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ କିପରି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ କିପରି ସାଧନ କରାଯାଇପାରିବ ବିଭିନ୍ନ ଚକ୍ର ଷଡ୍ ଚକ୍ରର କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟି ନବାକ୍ଷରୀ ବା ଗୁଜ୍ଜରୀ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ। ଏହାର ଭାଷା ସରଳ ହେଇଥିଲେ ହେଁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ମୂଳକ ହେଇଥିବାରୁ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ଏହା ବୋଧଗମ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆଶ୍ରା କଲେ ଯାଇକି ଏହାର ଯଥାର୍ଥ ଅର୍ଥ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ସଖା ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କମେଣ୍ଟରେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ଲେଖିପାରିବେ। ନମସ୍ତେ, ଧନ୍ୟବାଦ।